evening, everyone. Thank you very much. We're very happy to welcome you here in Florence for the dynamic press launch of the new Aygo Cross. Wow. As you have surely noticed, this hotel, the 25 Hours, is quite a special place. Indeed, it was actually inspired by the Divine Comedy, which is by a work by the famous poet Dante Alighieri, one of Dante's greatest poets of all time, who was actually born in Florence. And Dante's long journey took him through hell and purgatory before finally reaching paradise. Today, we take another bold step, and we introduce the Aygo Cross Hybrid. It carries the same DNA that made Aygo iconic since 20 years, fun and accessible, but now also with record low emissions. Kada čovjek stane na trg Duomo u Firenci ispred Santa Maria del Fiore katedrale, shvati da su njegove sposobnosti nesagledive. Kao što i Duomo nije građen brzo, već je građen da impresionira, tako i Toyota ne pravi automobile brzo, ne pravi ih na prvu ruku, već ih pravi i da impresionira, ali i da ponudi za današnje vreme adekvatan automobil. Upravo je Firencu izabrala Toyota da predstavi redizajnirani model Aygo Cross. Najmanji automobil na svetu koji ima pogon na potpuno hibridnu tehnologiju, koji je opremljen sa dva motora, standardnim 1,5 litarskim benzincem i električnim motorom. Kako sve to funkcioniše u praksi, najbolje krenemo i da pogledamo. Zapravo priča o najmanjoj Toyoti, Toyota Aygo je počela ne danas. U međuvremenu je napravljeno gotovo 1,5 milion primeraka ovog malog automobila, koji je uglavnom slovio za gradski automobil ne prevelikih tehničkih mogućnosti, ali uslovno rečeno za jednu okretnu i sposobnu gradsku zujelicu. Ali ono što je najvažnije, u novoj generaciji Toyota Aygo Cross sada imamo, kako smo rekli, potpuni hibridni sistem. A to za sobom i povlači da je ovo jedini automobil osnovnog A segmenta koji posjeduje potpuno hibridni pogon. Hi. 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 Have a good day. Thank you. I već sada na neki način osjećamo uzbuđenje, ne samo zbog Toskane, ne samo zbog ovog prelepog okruženja, do duše malo nas je stisla magla, već i zbog toga što konačno imamo jedan originalan automobil u rukama. Nekako su svi počeli tu da liče jedan na drugi. Sada smo dobili ono što možda i tržište na neki način najviše traži. Mali, okretan, ekonomičan i ne previše skup automobil i pri tome da bude maksimalno čist. Rukovodeći se ovim zahtevima globalnog tržišta, inženjeri Toyota su rekli, pa mi imamo konja za ovu trku, i Toyota Aygo Cross, onoj prethodnoj, dodali čitavih 44 konjske snage. Ali tu, dragi moji, nije kraj iznenađenjima, budući da smo u Toskani. Evo malo i da se ako potpuno opustimo. Sama slika govori više od 1000 reči, ne samo da imamo hibrid, već imamo i opciju kabrioleta. Da se malo vratimo na osnovnu postavku Toyota Aygo Cross. Dugačka je 3,77 metara sa prilično velikim međuosojnskim rastojanjem od 2,43 metra, što je možda i rekordno u A segmentu automobila. Ono što je vrlo važno reći za Toyota Aygo Cross, iako je najmanja Toyota, postavljena je na platformi većeg Yarisa. Praktično ovdje imamo na neki način automobil koji je iz A segmenta, ali možemo slobodno reći da je on A plus segment ili B minus segment, ili jednostavno svojim osnovnim gabaritom pripada A segmentu, ali sve ovo ostalo što nudi je praktično prosečna ponuda B segmenta i to je jedna od najvećih vrednosti ove hibridne Toyota Aygo Cross. Kada smo već u merama, raspolaže električnim motorom od 80 konjskih snaga sa 144 Nm obrtnog momenta, što ukupno sa benzinskim motorom daje 116 konjskih snaga na karoseriju koja je teška svega 1100 kg, odnosno za 140 kg je teža nego prethodni model, upravo zbog baterije i hibridnog sistema. Inače, nije prošlo bez problema. U jednom trenutku su shvatili da u motorskom prostoru nema dovoljno mesta za hibridni sistem. Rešenje se našlo u produžetku prepusta preko prednje osovine, čime je ovaj hibridni Aygo X dobio sasvim drugačiji prednji izgled. Promenjena je i pozicija baterije koja je sada ispod podnice zadnjih sedišta, koja ima kapacitet od 0,76 kWh. Dakle, baterija je nevelika, ali i automobil je nevelik, ali sa velikim zahtevima. Ono što možda osjećate, a ja ću i da vam potvrdim, evo vozimo se po ovim selima u Toskani,
Otkako sam krenuo, sve vreme se vozim na električnu energiju i siguran sam da je Toyota Aygo Cross Toyota koja ima najveću električnu autonomiju od svih hibridnih klasičnih Toyota, ne računajući naravno one koje su u plug-in verziji. Što se dužine tiče, jasno je da je ovo pretežno gradski automobil. Prečnik okreta Toyota Aygo X je 9,2 metra, što je samo po sebi potvrda da će se izuzetno dobro snalaziti u onim najtežim gradskim situacijama. Ali ono gde je ovaj automobil mene još jako iznenadio, to je vrlo komfortna, tiha i udobna vožnja izvan grada. Vozili smo se na magistralnim putevima, vozili smo se na autoputevima i u jednoj i drugoj situaciji Toyota Aygo X nije bila bučna, odlično izolovana, zapravo ona je dodatno izolovana u odnosu na prethodni model, ali sada zbog ovog tihog pogonskog sistema kojim raspolaže, ta buka u kabini je svedena zaista na minimum, pa čak i kada se krećemo brzinama od 130 km/h, dakle na onim autoputnim brzinama. Komfor na prednjim sedištima, pa evo vidite, pogledajte, sedim odlično, imam prostora kao i u svakom drugom automobilu. U toj situaciji za mene ne može niko da sedne. Isto to važi i za suvozača, međutim ukoliko se malo, što kaže ono, skupimo, ako čeljad nisu besna, kuća nije tesna, jel da, onda je moguće u ovom gradskom automobilu povesti bar dvoje dece, pa čak i dve odrasle osobe, naravno ne na jako dug put. Ono što moram da pohvalim, to su sada nešto duže i komfortnija sedišta nego što inače Toyota pravi. Dakle, imamo jedan mali nonsens da kažem da u ovoj najmanjoj Toyoti sada imamo komfortna sedišta kao recimo i u Toyoti Corolla Cross, što je još jedan dokaz o onoj sveupotrebljivosti ovog modela, što je bila i osnovna zamisao Toyote da naprave ono što mi volimo da kažemo, maricu za sve. Da bi se uklopili u opštu ekološku priču, Toyota je smanjila i karbonski otisak prilikom proizvodnje ovog modela, da uz prosečno emitovanih 85 grama ugljen dioksida na pređen 1 km, da za Toyota Aygo Cross može slobodno da se kaže da je trenutno najčistiji automobil sa benzinskim agregatom u serijskoj proizvodnji. To je jako velika stvar u današnje vreme, ali znate zašto je to još dobro? Volimo male električne gradske automobile, ali često smo u prilici da sa njima želimo da odemo na duži put, pa onda dođemo u situaciju povuci potegni. Ova Toyota Aygo Cross nam zapravo nudi upravo to, 2 ili 3 automobila u jednom. Možemo da se vozimo zaista vrlo ekonomično po gradu. Nama je prosečna potrošnja, evo sada na ovom testu, bila ispod 4 litre goriva na 100 pređenih kilometara, što je stvarno fantastično. U gradu troše još manje i možemo da kažemo da je to onako jedna baš sada džabalesko vožnja, koja je tek nešto skuplja od vožnje na električnu energiju. Evo vidite, sada sam na malo većem usponu i po prvi put se nakon 10 kilometara startovao benzinski agregat. To već dovoljno govori samo za sebe što se tiče ekonomičnosti. Naravno, kad izađemo iz grada, potrošnja benzina je nešto veća. Na otvorenom putu, pri većoj dinamici vožnje, troši u proseku oko 5 litara benzina na 100 pređenih kilometara, dok na ovim magistralnim putevima ta potrošnja je tu negde oko 4,2 litre. Da bi došli u proseku, otprilike, ako se vozimo u trećinskom miksu, na potrošnju koja je ispod 4 litre na 100 pređenih kilometara. Dinamika vožnje izvanredna, sa ubrzanjem od 9,3 sekunde do stotke, Aygo X pomalo liči na metak malog kalibra, slobodno rečeno. Istovremeno ima dovoljno daha i za preticanje na srednjim brzinama, zahvaljujući solidnom obrtnom momentu. U krivinama je direktan na upravljaču i stabilan, dok se na otvorenom putu osjeća da ipak ovom automobilu nedostaje pola metra karoserije za perfektno držanje pravca. Okibljenje je vešto odmeren kompromis udobnog i dinamičnog. Ono što još nisam rekao, to je digitalizacija. Raspolažemo sa 2 digitalna ekrana. Na jednom je instrument tabla, manje više skoro ista sad u svim hibridnim Toyotama i, kažem, solidan 10-inčni monitor infotainmenta koji je sada dobre rezolucije i koji pruža sve ono što treba prosječnom vozaču da se dobro snađe u gradu i da stigne da je krenuo, ali usput i malo da prati sve elemente potrošnje goriva i kretanja energije u ovom automobilu. Sve u svemu, ajde da zaključimo, ovde vam ja sad ovako sedim sve glavom, bradom i sedom kosom, da mogu slobodno da vam kažem da je, bar po meni, Toyota Aygo Cross sigurno najbolji mali gradski automobil na svetu, zbog svega onoga što sam do sada rekao. A tu nekako mogu sad i da
uslovno rečeno, priključim i njegovu cenu. Iako se radi o automobilu koji je tu negde između A i B segmenta, njegova cena je negde oko 20.500 € u solidnom paketu opreme, što je na neki način cena srednje opremljenih, blago hibridiziranih modela iz B segmenta. Pa eto, sad možete da razmislite i da birate da li želite nešto što je već tehnološki na neki način prošlo, ili da za iste pare želite nešto manji automobil, ali tehnološki, ovako što bi rekli, napakovan do panja. Razmislite o svemu. Toyota je, bar što se mene tiče, napravila izvanredan automobil, a mogu da vam kažem, jednu perfektnu međunarodnu prezentaciju u Firenci. Ćao!